नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मान चैनल सिद्धांत टीवी को। दर्शक बंधु आपण मान नहीं आसी आउर एक नूतन भिडियो एक नूतन वृक्ष जहाँकि आपण मान मंगल हम समाजर मंगल हम। ये गछटर नाम हूँ अतिपड़ा गछ। क्यों आंचलिक अंचल यार नामकरण भिन्न भिन्न थाए किंतु साधारणता को अतिपड़ा गछ बोली कही थांती। ये वृक्षटे जहाँ दक्षता अच्छी तार कार्यसिद्धि प्रत्येक मनुष्यर कार्यसिद्धि जहाँ दक्षता अच्छी जहाँ तार गुणावली अच्छी आप शुणिले आश्चर्य हो। अनेक गुड़िए कार्य यह लगी पारि जो भाव जहाँ को मंत्रतंत्र होती से जापर ना देहर मंत्रतंत्र दूरीभूत किभली भाव हम ताहा लगी था। आप धनर अभाव रोचे धन सदासर्वदा आपण पाखे रोने स्थिरता रोने धन पर ये जबरदस्त काम लगी थाए। ता सहित आपणकर वशीकरण काम लगी थाए। मनीष को मनीष भल पाइबा तेणु श्रद्धा स्नेह करवा यदि आपण प्रति कहार श्रद्धा ना स्नेह ना ता सहित आपण से रामबाण सदृश होता है। प्रेमजनित समस्या कौटी थाए जहाँ को आप प्रेम कर जीवन साथी रूप ग्रहण करने चाहते सेठी आपणकर समस्या सृष्टि होची जे कि आप सफल हो पारना ता होता है। ता सहित शत्रु जदि आप अधिक अधिक शत्रु अच्छा आपणकर सब कार्य विफल होची कौन सफल हो पारना शत्रु सदासर्वदा लगी रोचंदी शत्रु आप देखिले आपण प्रति सम्मान जाउची या सहित ए रामबाण। तो दर्शक चलतु जानिबा यार किभली भाव आप प्रयोग कले ये सब काम आपणकर अति सहज सरल भाव हो पार। मोर प्रिय दर्शक बंधु प्रत्येक समय प्रत्येक मुहूर्त आपण मान कथा मोर मन पड़ जाए कहीं आपण मान आज ये चैनल निश्चित भाव आग को बढ़ी चली वीडियो देखा पूर्व प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनी। दर्शक बंधु विगत दिन मुझे किसी दर्शक बंधु विगत दिन आपण मानक किसी कार्य अच्छी किसी सिद्धि कार्य अच्छी जो मंत्र भी आवश्यक होना था बिना मंत्र रे होता है किंतु किसी कार्य अच्छी जो मंत्र आवश्यक होता है। विगत दिन वीडियो मैंने आपण मानक नहीं आसी जो मंत्र भी आवश्यक ना किंतु दर्शक बंधु ये जो कार्य कहूँ मंत्र न हो उपायटे आवश्यक अच्छी। तेणु कौन जानना उपायटे कौन जदि आप धन जनित समस्या अच्छी धन जो अभाव रोचे आपण ये वृक्ष को गुरुवार किंबा रविवार मन रखु गुरुवार किंबा रविवार जाकि गछ को बरणी करके आणतु। बरणी अर्थ आपण या पूजा पाठ करंतु ता परदिन आपण ये गछटी को नहीं आसतु। जे धनर अभाव अच्छी कौन करिया पड़िबो ना आपण धनर अभाव हेले आपण ये गछटी को गुरुवार कि रविवार दिन जाई ये गछ मूले पानी सर्वप्रथम पानी दबा नमस्कार टी करवा धूपटी लगेगा गोटा गुआ अरुआ चाउल सिंदूर मन रखु गोटा गुआ अरुआ चाउल सिंदूर गछ मूल दे पूजा अर्चना करके आसतु। ता परदिन जाकि वृक्षटी को नहीं आसतु आनी कौन करें गंगा जल धोई हलदी पानी पकातु अति कम 48 घंटा पर्यंत 48 घंटा पर बाहर करी या रूपा ताबजी आपणकर देहर धारण करूँ। जदि व्यवसाय क्षेत्र में आप दुकान बांधतु देखिए आप फलप्रद पाइबे। आपण कर्म जो कर्म कर्म से हिसाब से धनर आप अभाव रोचे धन बढ़ुना तेणु या सहित आपणकर कार्य दक्षता बढ़ी थाए बेपार वाणिज्य बढ़ी थाए धन लाभ होता है। से भाव आपन जदि संपर्क क्या सहित भल रोने सुसंपर्क होना साधारण आपणकर बंधु हो बांधवी हो अन्य मन सहित संपर्क भल रोने पड़ोसी घर सहित संपर्क भल रोने तो आपड़ यही कार्य भी करूँ हलदी पानी रखी 48 घंटा पर बाहर करके आपड़ देहरे धारण नाली सूत्र बांधी महिला मान होते बाम हाथ में आप पुरुष होते डाण हाथ में बांधतु ये चेरटी को रूपा तेजी रखी शरीर धारण कले आपणकर निश्चित भाव सुसंपर्क होता है। जदि शत्रु दमन करने चाहूँ शत्रु आप बढ़ी चलती शत्रु आपको सम्मान दौना आपणकर सब क्षेत्र में अशांति सृष्टि होती शत्रु सब तो लगी रोच आपड़ कौन कहतु ये चेरटी को आप बरण करके आणतु पूजा पाठ जमी अरुआ चाउल धूप आपणकर सिंदूर गोटी गुआ दे पूजा पाठ कर आनी गुरुवार करूँ बा रविवार करूँ नहीं आसी आपड़ कौन करेंगे यहाँ को आपण ये चेरटी की गंगा जल धोई महावीर पाद तले या रखु ना आप दक्षिण काली जो अच्छा दक्षिण काली माँ पाद तले या घीरे बुड़ी रखु या 2 दिन घीर बुड़ी रखी आप आनी रूपा ताबिज या देहर धारण करूँ। महिला मैंने बाम हाथ में
ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ହେଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ କଳା ସୂତାରେ କିମ୍ବା ନାଲି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଉପାୟଟି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କିମ୍ବା ବଜରଙ୍ଗ ପାଦ ତଳେକୁ ରଖିକି ଚେରଟିକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅତି ହୃଦୟସର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଜର ଘରକୁ ଆପଣ ନେଇଆସି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଆପଣ ଗୁରୁବାରେ ରବିବାର ଆପଣ ଗଛଟି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ବରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇଥିରେ କରିବା ନାହିଁ। ଆଗ ଭିନ୍ନ ଡେଟ୍ ୟାକୁ ହେଲେ ଅଲଗା ବାରରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସେଠାରେ ଖାଲି ଜଳ ଆଉ ଦୀପଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧୂପକାଠିଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନସାଥୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦରକାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେବି। ଏତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଧା ଭାବେ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସିଧା ଭାବେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗଲାବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ, ବରଣୀ କରିବେ, ବରଣୀ ସମୟରେ କାହାକୁ ଯେମିତି କୌଣସି କେହି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି এই କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଆଣି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାତଳ ହେଉ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାତଳ ହେଉ ଆକୁ ରଖି ତେଣୁ ତାକୁ ତା ପରଦିନ ବା 24-48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆକୁ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ କରି ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। এই ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଉଡ଼ର କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କାହା ଶରୀରରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସିଏ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ଏ ପାଉଡ଼ର ତାର ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତତ୍କ୍ଷଣାନ୍ତ ତା ଦେହରୁ ସେ ଭୂତଟି ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତତ୍କ୍ଷଣାନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର କାହା ସହିତ ଏଭଳି ଭୂତ ପ୍ରେତର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, এই ଗଛଟିକୁ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ କଳା ସୂତାରେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।